नाम है आपका? आकाश पाटिल। आकाश पाटिल कितने दिन से सीख रहे हैं? 10 दिन से। 10 दिन से सीख रहे हैं। आप अपनी ट्रेनिंग से सेटिस्फाइड हैं? हाँ है, तो अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, ठीक है, वेरी गुड। और किसी को रिकमेंड करेंगे आने हाँ, के लिए? करेंगे ना। बिल्कुल। कल जो यहाँ इंटरव्यू दे के आए, वहाँ इंटरव्यू में कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। वेरी गुड। तो अब एक पैलेट रख के बताएंगे आप? हाँ बताएंगे। वेरी गुड। ये कौन सी मशीन है आपको मालूम है? रिच ट्रक। रिच ट्रक है। कौन सी कंपनी का है? टोयोटा। टोयोटा का है। वेरी गुड। आकाश पाटिल आपको 90 डिग्री टर्न करके दिखाएगा। पहले 2 रैक्स के बीच में गाड़ी को कैसे लगाते हैं। वेरी गुड। आकाश ये सबसे ऊपर रख देना। बस। आकाश, इसकी बैटरी कितने वोल्ट की है मशीन की? 48 वोल्ट की है। ओके, वेरी गुड। अभी आप 360 डिग्री टर्न करके दिखाएंगे।